Quando quiser, claro.
Welcome to everyone. We are beginning the webinar now, so please enable the simultaneous interpretation in English by clicking on the globe at the bottom of your screen that says interpretation and selecting English, please. Bienvenidos a todos y todas. Gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Cómo Dubái está apoyando el comercio entre América Latina y el Golfo Arábigo para superar la pandemia de COVID-19, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Dubái. Mi nombre es João Paulo Paixão, yo soy el jefe representante de la Oficina Internacional de Dubai Chamber of Commerce and Industry en Brasil. Seré su facilitador acá en esta mañana junto con mis colegas, señor Saad Ishtiaq, que es el jefe representante de la Oficina Internacional de Panamá, y también Martin Ridley, que es el jefe representante de la Oficina Internacional en Argentina. Pueden, por supuesto, encontrar a todos nosotros en LinkedIn. Nos gustaría agradecer muchísimo a todos que están hoy con nosotros. Tenemos participantes de América Latina y de Dubái sintonizados con nosotros. También queremos agradecer a todos nuestros panelistas que hablarán hoy, señor Fabricio Operti del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Michael Bentley de DP World, el señor Gonzalo Mórtola de Yameca Logistics y el señor Mohamed Shabib de Tradelink.com. Para comenzar el webinar, me gustaría cubrir algunos puntos del tema de la organización. Entonces, tenemos traducción simultánea disponible para inglés y español. Ubique el botón en la parte inferior de la pantalla, por favor. Se está grabando el seminario de hoy. Podemos compartir un enlace con usted una vez que se complete el evento. Le invitamos, por supuesto, que vuelva a visitar el contenido usted mismo y lo comparta con sus colegas. También invitamos sus preguntas. Ubique el cuadro de chat de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Y si piensa en alguna pregunta para los oradores en cualquier momento, simplemente escríbala y se haremos llegar a ellos al final durante la sesión de preguntas y respuestas. Finalmente, durante este webinar, nuestro anfitrión virtual deshabilitará su micrófono para garantizar una experiencia óptima y fluida del seminario web. Se recomienda, por supuesto, salir de todas las aplicaciones en segundo plano y otras pestañas web inactivas para evitar que su internet se sobrecargue. Antes de empezarmos, nos gustaría presentar una rápida pregunta a todos los participantes acerca de sus percepciones. ¿Cuáles son los 3 mayores retos para aumentar el comercio entre América Latina y los países del Golfo Arábigo? Entonces, allá ustedes tendrán 30 segundos para elegir las respuestas que más le parecen reflejar su opinión y a la realidad de sus negocios. Entonces, eso va a ser muy importante para el debate de hoy.
Gracias por su contribución. Mirando el resultado que vamos a publicar ahora mismo, creo que tenemos acá, por supuesto, algunos buenos insights para la discusión de hoy, por supuesto. Bueno, sin más preámbulos, le cederé la palabra al señor Omar Khan, director de Oficinas Internacionales de la Cámara de Dubái, quien dará sus palabras de bienvenida. El señor Khan dictará, por supuesto, sus palabras en inglés. Señor Khan, el micrófono es suyo. Thank you very much, Joao. Ladies and gentlemen, bonjour, buenos dias, good morning, salam alaikum, or good evening or good afternoon, as we have a diverse array of attendance today. On behalf of Dubai Chamber of Commerce and Industry, I would like to welcome you all and thank you for your participations. I'd also like to thank our guest speakers and of course our Brazilian, Panama and Argentina office for putting the effort to make today's event happen. It's very interesting that the highest reason was not enough information. That means we were right to do this event. I hope you're all staying safe. I hope that you and your loved ones are also safe and you're all everybody's being responsible because we're all connected in this equation in these very difficult times. And you can see a lot of areas of cooperation developed where none had existed before. So that's always a positive because I am an optimist. Now, of course, today's webinars is there to engage our key stakeholders in Latin America and work with our regional companies as well as the companies in the UAE and specifically in Dubai. Yes, we are not in a vacuum. We do have challenges these days. But again, with every challenge, there's always a silver lining. In terms of the cooperation, as I said, is stronger than ever. And I do believe that crises have now become cyclical and they're like the Olympics, where the Olympics are there to strengthen our muscles. The crises there are there to strengthen our cooperation, our business acumen, our preparedness, and also, yes, there are opportunities. One of the good things about the crisis, while it was globally hit and it was not as centralized as the 2008 crisis, was the fact that there was a delay factor. As China was coming out of the lockdown, where we did have offices and we did have information shared, we were starting to go into it. And now as hopefully the UAE and Dubai are coming out of the lockdown and soon going to be welcoming tourists, other countries are going into it, are in the middle of it. So there's a lot we can learn. There's a lot we can share because we've learned also from the people who are ahead of us, such as China. Now, as mentioned, why we're doing this is because Dubai is the third largest re-export and trade gateway in the world. And Latin America is an area of interest for us. And we have slowly, through many different partners, government, non-government, as well as private companies, we have been building our network across Asia, Africa, and the Americas. As Dubai and the UAE are quite small and we're not content just serving those markets. The Latin American relationships between UAE and Dubai have reached new records. In 2019, we have almost hit 8 million. We were at 7.6 billion US dollars in 2019. That's a 23% year-on-year growth. And of course, the top trading partners were of course Brazil at 1.93 billion US dollars, then Mexico, which we hope to have an office soon there at 1.2, and Peru at number 3 with 1.09 billion. And of course, the other countries are after that. But as an export destination, Latin America is also a very lucrative endeavor for Dubai companies and companies that come to Dubai, because recently with the 9 countries in Latin America and the Caribbean, we've experienced 100% year-on-year growth. Also, more companies since 2016 have moved to Dubai to operate out of and through Dubai to extend the reach of their Latin American headquarters. We've more than doubled our existing Latin American companies from 157 in 2016 to 400 today. So that's something of an achievement, and we hope to drive it because we only think we've just scratching the surface. Now, in terms of Dubai Chamber of Commerce, as you can see,
The third largest footprint of our international offices, of which we have 11, is in Latin America, and it's going to be competing definitely with Africa. So that shows our commitment to bridging the gap with regards to information, updates, and definitely very surgical intelligence that is coming in terms of opportunities, as opposed to the very high-level news that most people get about different regions, including Latin America. In addition to that, also, we are committed to the Global Business Forum series that we have created, where we've had one in 2016 in Dubai, and then the second one as well following that, and the third edition was in Panama. So we were very excited to have hosted it, to have been hosted in Panama, in Latin America. So again, this is going to be a trend that we wish to continue with the Global Business Forum to show our commitment to the relationship between Latin America, the Caribbean, and the UAE and Dubai. Now, in terms of synergies, of course, there's recently an article released by the Financial Times, and it's showing the top 100 companies that have benefited from what has happened with regard to the COVID pandemic. Most of them were e-commerce, e-trade, anything related to technology, logistics, and agribusiness. So these are definitely areas where we look at synergies to working with Latin America, because a lot of the countries there can play very strong roles. They are very resource-rich countries, and especially for food security and logistics, this is a very strong area which I think has a lot of potential between us. And that's just to start. In terms of the business links between Latin America and the UAE, we're going from strengths to strengths, expanding it. We have Dubai, Portugal speaking. We have the Inter-American Development Bank, which last week we were helped with their B2B platform, and which is very exciting. And there are many benefits out of the COVID-19 challenge that have come. And without talking too long about it, we were able to get and secure 200 meetings between buyers and sellers from the Middle East and Brazil for agro-business products. So again, this is without flying, this is without an exhibition stand, without anything. So again, more and more of the benefits are going to be coming and becoming more realizable and more utilized very soon. And logistics is going to have to keep up with the trade deals. So we're very excited with that. My last point before I conclude is the Dubai advantages, the new incentives. This is a really great opportunity for companies in Latin America to think about either moving closer and connecting with companies in Dubai and UAE, bringing them over to trade, to invest, and to look at opportunities, because we are pegged to the dollar, and there are definitely some very attractive investment potential between us. But also, Dubai and the UAE are tax-free at the moment and have more and more incentives with the measures and the stimuluses that the government has put forth for our existing business community. There are tremendous benefits that other incoming new businesses can take advantage of for a limited time as well. It has made a lot of reductions in the price, the rental prices, 11 to 15%. It has reduced the price of petrol. It has also, we have experiencing 2.85 deflation in terms of inflation, so we have negative inflation. And of course, the lending rate as well is at 1.5%, one of the lowest it has ever been. And these are just the tip of the icebergs of the incentives. Now, these have been put in place for our 245,000 members that exist, but new incoming companies have a great advantage at the moment to come in and set up with all these different opportunities and incentives. And of course, last but not least, we have now more time between us and the Expo, which is now going to be October 2021 to March 2022. So definitely we have a lot of, we have a new problem statement for the world, whether it's fintech, whether it's teltech, whether it's logistics, whether it's decentralization or AI, and how to handle challenges like COVID-19 for the future. So definitely the Expo is going to really up their game and look at the new world problems and how the best and the brightest and the most innovative of the world's companies can showcase what they have for tomorrow's business world. I just want to thank you once again for listening and being here today. I do urge you to take advantage of our 3 international offices and their chief representatives in Brazil, Argentina, and Panama, and our partners as well to connect with us. And I also look forward, hopefully, to welcome you from July 7th onwards, where we are open again and welcoming tourists. And I hope you enjoy this event today. Thank you, and God bless, and stay safe. Sus cálidas palabras.
Ahora me gustaría presentarles a nuestro primer orador del día, el señor Fabricio Perti, gerente del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, quien hará algunas observaciones sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en el comercio de América Latina. El Banco Interamericano de Desarrollo es el mayor banco multilateral de desarrollo de las Américas, enfocado en el financiamiento del desarrollo de América Latina y el Caribe. Fabricio Perti lidera programas públicos, privados e institucionales que promueven prácticas modernas de comercio y cooperación en la región. En sus 20 años de carrera en el banco, el señor Perti ha liderado la creación de varios eventos claves para el BID, como la Cumbre CEO de las Américas y el Foro Asia, Latinoamérica y Caribe. Señor Perti, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Martín. Thank you, Omar. It's great to see you. Thank you for your kind words as well. I'm going to do this in Spanish. Les doy los más buenos días, tardes a todos los asistentes a este evento virtual. Muchas gracias por estar todos conectados y escuchándonos. Primero que nada, agradecer a la Cámara de Comercio e Industria de Dubái por esta gentil invitación. Hoy les daré unas breves palabras acerca del efecto que ha tenido la pandemia en el comercio en nuestra región, en América Latina y el Caribe, así como los desafíos y las oportunidades que surgirán de la misma. Y contarles lo que venimos haciendo también para fomentar los lazos comerciales entre nuestras regiones desde el Banco Interamericano de Desarrollo. En primer lugar, sobre el efecto de la pandemia a nivel mundial y a nivel regional. Como todos sabemos, los efectos complicados, casi devastadores de la pandemia en nuestros países, no solamente se han vivido en el ámbito sanitario, sino también en materia económica. Comencemos quizá con el indicador macro, que es la desaceleración del Producto Interno Bruto. El modelo recientemente publicado del informe macroeconómico del BID habla de una contracción del Producto Bruto en la región de hasta un 6%, en el caso más extremo para el 2020. Recordemos también que ese era un pronóstico desde hace un mes. Ahora el Fondo Monetario habla de una contracción inclusive mayor, que puede llegar hasta un 9%. Sea un 6, sea un 9, el 2020 va a ser un año complejo en nuestra región y hay que asumirlo como tal. Si bajamos al panorama del comercio exterior, los efectos son también notorios. Según la Organización Mundial del Comercio, se estima que en el 2020 los flujos comerciales mundiales bajarán, se reducirán entre 13 y 32%. Esa es una cifra más alta que la observada en la crisis financiera mundial de la pasada década, donde el comercio se contrajo en un 12,5% en el año 2009. Así que para nuestra región, eso es para el mundo, para nuestra región los números son similares, hablan de una contracción similar. Si bien todas estas son estimaciones, déjenos saber y contarles un poco sobre algunos números que ya venimos midiendo, porque esos son pronósticos, números específicos. Desde el sector de integración y comercio del BID, tenemos un newsletter justamente que los invitamos también a poder acceder al mismo, sobre el impacto del COVID en el comercio y la inversión. Y nuestros números indican que las exportaciones de América Latina y el Caribe cayeron a una tasa estimada del 30% interanual durante el mes de abril. Medimos contracciones tan fuertes como del 40% para Colombia y México, hasta un 51% en El Salvador, y en el caso de Venezuela aún mayor, cerca del 75%. Todo esto representa un mayor deterioro en los números ya desalentadores que venían del primer trimestre, donde las exportaciones regionales se habían contraído ya. Esos son los números, digamos, el brochazo, pero ahora queremos
hablarles de la oportunidad de que el comercio exterior sea un catalizador de crecimiento y de recuperación. Según informes de la OMC, se prevé que la economía de América Latina y el Caribe se recupere de esta crisis y se expanda entre un 5 y un 6,5% en el 2021. Es un ambiente donde tanto gobiernos, consumidores y empresas se afrontan a altos niveles de deuda. Este crecimiento tendrá que venir de la mano de una muy fuerte expansión del comercio internacional. El comercio internacional es un elemento clave para el crecimiento. Nuestro reciente informe del BID sobre el comercio, la integración en América Latina y el Caribe, concluye con fundamento econométrico que entre el 1990 y el 2010, la liberalización comercial fue causante de una contribución al crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita de un 30 a un 40%. Si será importante el comercio exterior para el crecimiento, si será importante poder comercializar e invertir más con una región como Dubái para poder salir de la crisis. Ese es el mensaje que nos parece importante y no es una retórica teórica, sino que los números lo han demostrado así. El comercio exterior y la inversión son claves para el crecimiento económico. Y eso se ha visto muy claramente en las últimas décadas. Este mensaje obviamente recobra mucha más importancia en el actual contexto que vivimos de la pandemia, donde hemos visto muchos países velando por su interés propio, restringiendo el comercio de materias esenciales para la lucha contra el COVID. Cerca de 100 países a nivel mundial han implementado algún tipo de restricciones a sus exportaciones de insumos y materiales críticos para mitigar la pandemia. Pero, para darles una luz de optimismo, al mismo tiempo vemos como al menos 20 países de nuestra región de América Latina y Caribe han implementado medidas de facilitación de las importaciones de este tipo de insumos y de alimentos. Creemos que ese es el camino que nos permitirá salir de esta situación más rápido de lo que nos imaginamos. Y luego queremos identificar desde ya los sectores que presentan oportunidades. Si bien ya hablamos de los efectos de la pandemia negativos, creemos que estos momentos de crisis también representan oportunidades únicas. En cuanto al comercio de nuestra región, hay dos sectores que revisten un enorme potencial, en nuestro parecer. Uno es el de alimentos y otro es el de servicios digitales. Primero, hablemos de nuestra región de América Latina y el Caribe como supermercado de nuestro planeta. Un marco rector que dominará la industria de alimentos y bebidas en los tiempos del COVID-19 será una explosión en la demanda de alimentos y bebidas durante los próximos meses y quizá por más tiempo. Le doy algunos datos como que, por ejemplo, en la India, la demanda de alimentos esenciales como el arroz y el trigo experimentaron un crecimiento de más del 100% durante el mes de abril. Los consumidores de América Latina y el Caribe también gastan una proporción muy alta de sus ingresos en alimentos, entre el 20 y el 59%, en comparación con menos del 10% de Estados Unidos y Canadá, lo cual muestra que tenemos también un mercado interno muy importante en la región para aquellas empresas pensando en invertir en la región, empresas de Dubái que puedan exportar al resto del mundo, pero también dentro de la región. Segundo, los servicios digitales, y destacaré dos en particular. El de la educación a distancia. Antes de la crisis, ya previo a la crisis, este sector de la teleeducación, educación remota o educación a distancia, estaba creciendo a un 7-8% anual. Y entonces, esa cifra, en este momento, con lo que está ocurriendo, sin duda, creemos que va a aumentar aceleradamente. De hecho, tenemos un foro del cual me voy a referir ahora sobre toda la industria de servicios, empezando en un par de semanas con miles de empresas de todo el mundo, que se llama Outsource to LAC, comenzando el 13 de julio, del cual me voy a referir al mismo. Y luego, por ejemplo, el mercado de realidad virtual y realidad aumentada en América Latina ya estaba creciendo al 50% anual,
entre el 2016 y el 2020. Entonces, esto también representa, ¿verdad?, una enorme oportunidad ante la ausencia del comercio físico y sobre todo de los eventos masivos como conciertos y espectáculos deportivos. Decirles que nuestro Outsource to LAC virtual va a ocurrir entre el 13 y el 22 de julio y están todos invitados a participar. Va a haber una serie de paneles, TED Talks, matchmaking gratuito, pabellones virtuales. Es una oportunidad para las empresas de servicios, de tecnología, que puedan participar. Es gratis y va a ser realmente un evento sumamente importante. Y luego finalmente me voy a referir al potencial de América Latina con Dubái y con el Golfo en particular. Ahí hay un potencial enorme. Omar ya lo explicaba en su ponencia anterior. Según un informe que produjimos en conjunto con la Dubai Chamber justamente el año pasado, América Latina y Caribe podría aumentar su intercambio comercial con los países del Golfo en unos 13.000 millones de dólares al año, tan solo confirmar acuerdos de comercio y aumentar presencia diplomática. Con miras a mejor aprovechar ese potencial. En los últimos 2 años he tenido el privilegio de participar en el Global Business Forum Latinoamérica al que Omar hacía referencia, y el año pasado lo organizamos por primera vez en la región. Contamos con más de 800 representantes de 50 países, incluyendo jefes de Estado, ministros y líderes empresariales. Se hicieron más de 300 reuniones de negocios bilaterales. Y esta colaboración no paró ahí. Hace tan solo una semana la Dubai Chamber se unió en la organización del Business Connection Brasil, un evento justamente de matchmaking virtual diseñado para conectar a proveedores brasileños con compradores de todo el mundo, y con la ayuda muy efectiva de la Cámara dimos la bienvenida al evento a más de 10 compradores de los Emiratos Árabes, que también contó con un seminario web sobre las oportunidades para las empresas brasileñas en el mercado de los países del Golfo Árabe. Y por último, referirme a nuestra comunidad virtual de negocios. Dentro de la plataforma Conecta Américas, tenemos una comunidad empresarial virtual entre América Latina y Caribe y el Golfo Árabe, que tiene como objetivo explorar y promover oportunidades de negocios entre ambas regiones. Estamos ante una oportunidad enorme. Ya lo decíamos el año pasado en el mundo presencial, ahora lo decimos por esta plataforma. Seguramente ya volveremos a encontrarnos en el 2021, obviamente, con la Expo en Dubái, y creo que lo que tenemos que empezar a hacer es construir estas relaciones, estos networks, esta información y estos contactos. La semana pasada en Brasil ya lo demostramos que es posible, y cuenten con todo el apoyo desde el Banco Interamericano de Desarrollo para seguir fomentando este acercamiento entre nuestras empresas y entre nuestros pueblos. Así que muchas gracias a todos por participar y por escuchar esta ponencia. Señor Perti, un placer su aporte. Bueno, nuevamente me gustaría ahora presentar a nuestro segundo orador del día, señor Gonzalo Mórtola, director comercial de Yameca Logistics, quien dará una perspectiva de cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado las operaciones en terminales portuarias en América Latina. El señor Mórtola cuenta con una vasta experiencia en la industria logística en Argentina y en América Latina, habiendo servido como vicepresidente del Consejo Portuario Argentino y como jefe del puerto de la ciudad de Buenos Aires, quizás uno de los puertos más importantes de la región. También se ha desempeñado como presidente de la Comisión Interamericana de Puertos para la OEA, Organización de Estados Americanos, un importantísimo organismo interregional que coordina estrategias de desarrollo en todos los puertos de las Américas. Gonzalo, la palabra es suya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín por tu presentación, muchas gracias Joao por la invitación, Sad también, y desde ya muchas gracias Omar Khan por tu presencia acá y por el interés por la región de Latinoamérica. Yo coincido plenamente con tus palabras y con esto que también hay que verlo como
a lo mejor como una llamada de atención para todo el mundo logístico que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Esto de que nosotros como líderes logísticos tenemos que contagiar, tenemos que comunicar este gen de comercio exterior y de logística. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que transmitirle al mundo qué producen nuestros países, qué produce la región, qué necesidades tiene Dubái y qué puede ofrecer también Dubái y qué puede ofrecer y qué necesidades tiene la región de Latinoamérica, con toda la enorme diversidad que tiene, cultural y climática. Y después algo que decía Fabricio, el tema de los alimentos, ¿no? Tan importante. Entendamos la importancia que tiene el comercio exterior. Si yo siempre digo que no hay nada más global que la logística, no hay nada más global y que nos comunique de una manera tan profunda como la logística. ¿Por qué? Y acá es donde pasamos, por favor. Si entendemos el negocio marítimo, pensemos que no hay nada más globalizado. Entendamos que un barco griego construido en Corea del Sur, registrado en Panamá, es charteado por un operador danés que emplea marineros filipinos, asegurado en UK, que transporta carga fabricada en Alemania, a nombre de un agente naviero suizo que va desde un puerto de Holanda hacia México mediante terminales concesionadas a Dubái con un operador portuario de Hong Kong. Díganme si no hay nada más global y nada más comunicativo que el rubro logístico, que el comercio exterior. ¿Qué pasa en la región? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Estos son los principales puertos de contenedores de Latinoamérica. Como ven, hay un liderazgo de los puertos del Pacífico. Hay un liderazgo de esta obra maravillosa que es Panamá. Y que yo insisto en esto, en que los líderes logísticos tienen que conocer los distintos puertos, tienen que conocer el intermodalismo de los distintos países para poder ofrecerlo. Y esto va en línea, y vuelvo al inicio de la presentación que hizo Omar Khan. Esto de comunicar, de hacerse conocer, de que todo el mundo sepa lo que hace cada país en materia logística. Pasemos, por favor. ¿Para qué? Justamente por el global sourcing. ¿Qué tiene que ver? Que es la práctica de aprovisionamiento más allá de las fronteras, del propio país, del propio Estado. Esto conservando la soberanía que tiene cada país, pero ampliándola, compartiéndola, sobre todo en materia de alimentos. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos aprovechar los distintos recursos que tienen los diferentes países. Lo que puede ofrecer Dubái en este caso es impresionante. Yo los invito a que vayan. Estuve en Dubái, no recuerdo si fue 2017 o 2018, y realmente uno vuelve impresionado y con muchísimas ideas sobre lo que puede desarrollar y después puede contagiarlo al resto de la comunidad logística. Buscar también excepciones impositivas, fiscales, aranceles más bajos, previsibilidad, que es muy importante. Estos gastos ocultos que hay veces que tiene la logística y en los cuales son las autoridades de los distintos países los que tienen que responsabilizarse para que sea transparente, para que sea previsible. No pueden haber gastos con problemas éticos o gastos ocultos que uno no sabe. Eso le da la previsibilidad, es lo que hace crecer a los países. Piensen que los países que tienen desarrollados sus puertos, y vuelvo al mensaje inicial que dio Omar, los países que tienen desarrollados sus puertos les va bien económicamente, sin lugar a dudas. Pasemos, por favor. Debería presentar muchísimos puertos. Lamentablemente voy a presentar una región,
sí Puerto Buenos Aires, justamente para que todos los participantes entiendan la importancia que tiene Puerto Buenos Aires. Maneja más del 60% de la carga contenerizada de Argentina, más del 80% si sumamos a nuestro vecino Exolgan. Es el tercer puerto más importante de la costa este de Sudamérica. Igualmente vimos que en el top 5, según la CEPAL, tenemos más puertos y más liderazgo en los puertos del Pacífico. Con 3 de los operadores más importantes del mundo, Dubai Ports, APMT y BAXA, que es Grupo Hutchison Holding. Ubicación estratégica, un puerto con sistema landlord. Esto quiere decir que la autoridad portuaria son los dueños de la tierra, con lo cual hay grandes oportunidades para invertir. Eso sí, y vuelvo a la previsibilidad. Sin previsibilidad no hay inversiones. Y después, grandes puertos que tiene la Argentina, como Rosario, Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. Mar del Plata es un puerto oceánico, que en un rato vamos a verlo. Y después, el transporte intermodal, la conectividad que tienen los países, las terminales portuarias interiores. Esto que hace y facilita la carga, el negocio logístico, la conectividad entre los países y entre la región. Pasemos, por favor. Exportaciones del último año, 2019, la participación en volumen por destino, un gráfico muy fácil de entenderlo, que hay que diversificarlo, que hay que ampliarlo, sin lugar a dudas. Pero para eso hay que decir la verdad, hay que ser previsible, hay que bajar costos. Pasemos, por favor. Y eso es lo que hizo justamente Buenos Aires, para salir a competir en la región. Y yo les voy a decir cuál fue el resultado. Primero que bajamos un 61% el costo de exportación, versus nuestro principal competidor, que estaba en Santos, en Brasil. Y hoy exportar un contenedor desde Puerto Buenos Aires bajó a $198, versus $509 que costaba en 2015. Simplemente viendo punto por punto, bajando costos distorsivos, costos que no tenían ninguna razón de ser, y todo lo que hay por hacer aún. Y un 17% el costo de importaciones. De la misma manera, terminando con los costos distorsivos. Pasemos, por favor. Y vamos para la hidrovía. Vamos a la hidrovía Paraná-Paraguay, que es uno de los elementos más importantes, porque está compuesto, si sumamos a Brasil, claramente por la zona del Mato Grosso, Paraguay, Paraná, el río Uruguay, esto conecta al río de la Plata y de ahí al Océano Atlántico. Es por donde ingresa y egresa la carga de Paraguay y la carga de Bolivia. A muchos nos enseñaron en los colegios que Bolivia no tenía puertos. Y Bolivia tiene 3 puertos muy desarrollados, que son Puerto Gravetal, Puerto Jennifer y Puerto Aguirre. Muy, muy desarrollados, ahí por la zona cerquita de Corumbá. Con un desarrollo realmente muy importante y con oportunidades también para conectar la región de Bolivia, la región de Brasil también, y claramente la carga paraguaya, que tiene muy buena carne y muchos productos por ofrecer. Pasemos, por favor. Acá hay un gráfico de la carga que transita por la hidrovía y por la ruta boliviana, Paraguay, Río de la Plata, hasta el Océano Atlántico. Esto, y se lo cuento a todas las personas que están de distintos lugares del mundo, se hacen barcazas. Paraguay tiene la tercera flota de barcazas más grande del mundo, después de Estados Unidos y de China. Graneles, derivados de los graneles, mineral de hierro, fertilizantes, manganeso, cemento, combustibles, contenedores, alimentos, soja, carne. Todo esto transita por la hidrovía Paraná-Paraguay y luego esas barcazas transbordan tanto en los puertos argentinos como en los puertos uruguayos. Como sabemos, Buenos Aires es un puerto de río,
río navegable más ancho del mundo, y a su vez Montevideo con un puerto oceánico. Pero hay otra oportunidad, una gran oportunidad, que es Puerto Mar del Plata, también un puerto oceánico, localizado estratégicamente, a su vez con un hinterland potenciado por el entorno, por la rotación. La capacidad de un puerto, señores, se lo da la rotación. Para que haya rotación tiene que haber tecnología, y para que haya tecnología tienen que haber inversiones, y para que hayan inversiones tiene que haber previsibilidad. Y hay que ser serios. Nosotros, desde Yameca, justamente nos encargamos de conectar la región Latinoamérica con Medio Oriente, con representantes en puntos estratégicos en toda la región de Latinoamérica, compromiso con el cliente absolutamente y un seguimiento personalizado, soluciones eficientes y un contacto absoluto a nivel global. Pasemos. Con esto finalizo la ponencia. Vuelvo a agradecer la invitación y la gran capacidad que tiene la región de Latinoamérica para comerciar, para exportar, para importar. Es muy importante comunicar, y vuelvo nuevamente, queriendo ser repetitivo, a esto de transmitir y contagiar el gen logístico, y que a su vez los responsables, los distintos puertos y el comercio exterior de los países sean gerentes comerciales. No tienen que estar en sus oficinas, tienen que estar por el mundo vendiendo sus puertos, sus productos y su conectividad. Muchas gracias. Gracias, señor Mortola. Mortola, fue muy informativa su intervención. También quiero hacer un recordatorio de que pueden hacer sus preguntas en la parte inferior haciendo clic en el botón preguntas y respuestas. Ahora me gustaría presentarles a nuestro próximo orador, el señor Michael Bentley, director de planificación y desarrollo de negocios de DP World, quien dará una perspectiva sobre cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado las operaciones de puertos y terminales en los países del Consejo de Cooperación del Golfo Arábigo. DP World, por supuesto, es uno de los mayores operadores de puertos y zonas francas del mundo. El puerto insignia de DP World, el puerto de Jebel Ali en Dubái, manejó más de 14 millones de TEUs en 2019, mientras que su cartera global administró más de 71 millones de TEUs. Solo en América Latina, Dubai DP World opera varios puertos en República Dominicana, en Ecuador, Perú, Brasil y Argentina. El señor Bentley ha liderado también el equipo de desarrollo de negocios para las Américas durante casi 20 años. El señor Bentley dará sus comentarios en inglés, así que le recordamos, por favor, pulsar el botón abajo de interpretación y seleccionar Spanish. Señor Bentley, usted tiene la palabra. Good morning, buenos dias, bon dia. Thank you very much, everybody. Thank you for the invitation from the Dubai Chamber to speak today and talk a little bit about what DP World is doing. As was mentioned, DP World's home base is in Jebel Ali in Dubai, where we've created a true logistics platform. And part of what we are trying to do here in the Americas region is wherever we can replicate that same type of infrastructure, albeit often on a smaller basis, within the ports that we are developing and operating around the world. I'd like to start talking first about some of the current COVID challenges that we are facing. And certainly one of the things that we're proud to say is that we have been able to keep all of our terminals working throughout the crisis.
And this is really key for us because it's really, as being alluded to earlier, it's keeping this global supply chain running for servicing and supplying food, other key ingredients that are required in the supply chain process. And that benefits not only the export countries, but also the GCC and the entire world to make sure that trade continues to flow. Because certainly when the crisis first broke out, there was a lot of uncertainty and concern about how things would actually move. One of the key things we've done is engage in a lot of educational campaigns with our workers to highlight the importance of their activities in this entire global supply chain, keeping their own countries working, and also to make sure that they get import goods and that export goods continue to flow to the rest of the world. We've also worked on a lot of charitable campaigns. You can see there a joint project we did in Caucedo in Dominican Republic with IKEA. And so that's really been key, and we have gotten a lot of buy-in from our workforce to understand their key role in this. What we have observed in some cases is that port authorities have actually been largely absent, and you know, this certainly for us raises key questions about other force majeure events that could happen in the future. And really the question is, are the port authorities ready and able to deal with these things? We believe we've proved that our systems, levels of automation, risk contingency planning work, but we've seen some weaknesses on that side. The key challenges we've faced in the short term have been around obviously employee absenteeism, COVID, preventative isolations, people who are high risk or have family in that situation, the operational changes that we've had to do to deal with social distancing. And then really there's been some dramatic changes in the logistics flows. I highlighted here particularly import containers, but the entire supply chain has been disrupted. And this is really what's been different from 2009 crisis. 2009 saw a reduction in volumes, but we've really seen, I would say, much more significant impacts on the entire logistics chain because of problems with lack of warehousing and this type of thing. And this is something I'll get into more as I keep talking about it. And you know, as I mentioned before, the importance for the GCC. The GCC obviously is very dependent on global trade for food and supplies. Not a lot of things are manufactured locally. And so it's absolutely critical that we as a port operator continue to make sure that our terminals around the world are flowing so the goods continue to flow in not only to the GCC, but to the entire global marketplace. Next, I'd like to talk to some of the longer term COVID challenges that we see coming out of this. And again, a lot of these points have already been talked about to a certain extent. I think every global operator is reevaluating capital assessments to see CapEx, to see where we need to spend, where we don't need to spend. We're also discussing with port authorities, but we think that they need to be realistic to see that, international trade, at least for the foreseeable future, is going to be down. We've already heard about that from IDB. And, this is going to be, like 2009, something that has an impact for at least a number of years, and people will need to change their plans. Another big area where we see issues, and I mentioned this, is in terms of supply chain management. We're hearing this from customers, whether it's North America, South America, the Middle East, GCC, India, around issues of warehousing, lack of warehouse capacity, people looking for solutions, this type of thing. The other thing that we see really coming out of this is, and this again was alluded to before, we've seen a lot of blockages from different countries in terms of restricting exports, particularly to make sure that they have domestic supplies. And this is something that we see is going to potentially drive countries when they're doing their risk assessments coming out of this crisis to look and see what they need. Jebel Ali already has the humanitarian city to try and deal with natural types of disasters. We see potential, for countries, say in the Caribbean region, to join together, work on some type of similar type of projects to make sure that they have necessary stockpiles that they can rely on in these types of events in the future. And then
restructured supply chains. You know, there's been a lot of, when China first went into basic lockdown earlier this year, I know a lot of people started getting questions, why are we sourcing everything from China? These types of questions continue to come up. I believe companies will continue to look at diversifying their supply chains and also, you know, look more at near sourcing in the future. I've highlighted here on this slide, this is our terminal in Caucedo in the Dominican Republic. We have a huge amount of land down here that we are looking at developing for logistics and light industrial, and then using that Caucedo logistics platform for supplying both the Caribbean region and the, of course, the US market as well out of the Dominican Republic. So now I just want to take two examples to show you. One of them focuses on LATAM and what we're doing in LATAM. The other one focuses actually on a Canadian solution, but then feeding into India and the broader GCC market. So these are some of the success stories that we think that we've had as a company and just examples of what we can do in terms of dealing with COVID issues. In 2019, we brought AB InBev, one of the largest FMGC companies, $50 billion of annual sales, into the Dominican Republic. And AB InBev brews Presidente locally and then imports a lot of global brands. They use the DR as a hub for the region and even look at to resupply to the US. So we consolidated their logistics operations in late 2019 from various different locations around the Santo Domingo area into around 30,000 square meters of warehousing that we own and operate at Caucedo Port. It covers the import of empty bottles, imports, re-exports. Now we had probably about 2 or 3 months to get this process up and running before COVID started, but we can say that you know, AB InBev has been able to achieve an uninterrupted supply chain. We've been able to provide them with sufficient capacity, even though obviously there's been significant disruptions in their market, which has caused them to have a dramatic increase in the amount of warehousing space that they require. And so this is the type of solution that we're looking to provide to companies in, obviously, the Dominican Republic. We're developing similar facilities in Ecuador and looking at other places in Latin America where we can expand that as well. The other one example I'll give you is what we've done in St. John. If we slip to the next slide, this is again a warehousing issue. AV Cell is a large pulp mill in New Brunswick. They produce specialized pulp for the clothing sector, and particularly one of their major export markets they send to is India. The sudden shutdown of demand from Indian textiles has created a huge issue for them in terms of supply chains, dealing with lack of storage capacity, and that we have been able to provide them with on-dock warehousing again at our terminal in St. John. We are now going through and working and coordinating with them to try and get cargo moved out of here, and coordination with our India logistics business so that we can get it into the warehouses in India. So as India starts to restart and needs that product, the exporter AV Cell is not having to wait 45 or 60 days before they can actually get new product to their customers. So these are just some simple examples of what we are doing as a company to try and facilitate trade between our terminals in the Americas region and making sure that countries like the GCC, Dubai, the UAE, and the Indian subcontinent continue to be served, and really the trade flows continue throughout this crisis. Thank you very much. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Bentley. Fue muy informativo su intervención. Ahora me gustaría presentar nuestro último, ciertamente no menos importante, orador del día, el señor Mohammed Shabib, CEO de TradeLink.com, quien hablará sobre cómo las plataformas de comercio electrónico B2B pueden remodelar el futuro de del comercio global post-COVID-19. El señor Shabib es un emprendedor con sede en Dubái que ha fundado y liderado el desarrollo de varias startups exitosas en el Medio Oriente,
especialmente en el comercio electrónico. Una de las empresas más exitosas del señor Shabib fue Sukkar.com, una plataforma de comercio electrónico que comenzó en Dubái y finalmente se vendió al gigante de comercio electrónico Souq.com, que finalmente eso fue comprado por Amazon.com hace unos años. En el 2019, el señor Shabib dirigió la fundación de Trading.com, una plataforma B2B en línea que tiene como objetivo conectar a los exportadores globales con compradores en el Medio Oriente en un formato integrado y sin interrupciones. Trading.com es apoyado por la zona franca del aeropuerto de Dubái. Le recordamos que el señor Shabib dará sus comentarios en inglés, así que si quieren oír la traducción en español, pueden pulsar el botón de Interpretation abajo y seleccionar Spanish. Señor Shabib, usted tiene la palabra. Thank you so much for the introduction, and thanks for having me here. I really appreciate the opportunity and feel honored to be part of this presentation. Buenos dias. It's pretty much everything I can say in Spanish, but buenos dias. Yeah, I would like to share with you the story behind TradeLink. As said, it's the e-marketplace for MENA business buyers. My name is Mohammed Shabib. I'm the Chief Executive Officer of this company. And in the following slides, I will give you a little bit of more insights. So the structure is, I'd like to go a little bit on who we are and what we do, right? Who is our target audience? So who do we cater to? Then a little bit input on who did we manage to attract until today, number 3. Number 4 is TradeLink in the media, so how the media has perceived us. And then maybe a little bit of outlook. How can you as a seller, as an exporter, get on board on the trading.com platform? So this is just a screenshot from the platform. We are a B2B technology company, right? We are a startup with a vision to be the B2B e-marketplace in MENA. What does it mean? B2B marketplace in MENA means we want to have the largest selection of products across different industry verticals, and we make them easy buyable for the buyers in the MENA region. When I say MENA region, we have launched now in the UAE. We have launched literally when the pandemic started. We will expand into Saudi Arabia and the rest of the GCC. So it will be Kuwait at least and Bahrain at the end of this year. And then next year, we will be looking at Turkey, at Pakistan, and then in a couple of years as well at Algeria, Morocco, Nigeria, Uganda, Ghana, and Kenya. We have a strong backing by Dubai government. One of its entities called DAFZA, the Dubai Airport Free Zone Authority. And one of the key focuses, and it's probably my learning in the last 25 years creating technology companies, is the most important thing is it needs to be a platform that is easy to use, it needs to be reliable, and it needs to be secure. Now, if we think about the biggest benefit that we will offer as a platform to our audience, and our audience are procurement managers and sourcing managers, we could give them a little bit of savings, 1% savings, 2% savings, but this is not the biggest value add that we have identified by talking to our customer base. The biggest really is saving them time at work and allowing them to focus on really building relationships, long-term relationships, strategic sourcing rather than tactical sourcing. Rather than being on the phone for 20 hours, they want to search, and within 20 minutes, maybe they finish the really cumbersome process. On the next page, I'll go a little bit on what we do. So we are matchmakers. Okay? We are focusing on the MENA region, and we try to matchmake between suppliers and buyers. So we have buyers that deal with us, and we have suppliers that offer products and services on our platform, and we create opportunities for both sides. I'll give you one very concrete example. Currently we have a restaurant chain, a big restaurant chain that is purchasing meat. They're purchasing a couple of containers of meat for the second half of this year. They have one meat provider. We identified 2 meat providers that could fulfill their standards, help them actually onboard these and test this meat. And now they have all of a sudden an alternative in no time. Usually this process takes 3 months. We completed this process in 3 weeks. We are technology driven.
So we say, whatever you have, we want to augment it and take it to technology. You don't need to invest in digital technology. You don't have a team that is as good as our team. Neither the buyers nor the sellers usually. We will try to give you a tool that you can as easily as Microsoft PowerPoint. We are one place, so all MENA buyers can find all supply in one place and all services related to it. So logistics, financing, as well as payments, as well as legal advice if necessary. And what we do is when we build something, we build it industry vertical by industry vertical, and we get people from within the industry. So food and beverage, which was our first vertical, is led by someone from the food industry that has been in the food industry in the US and in the Middle East for 15 years. So that's super important. We want to be part of the industry that we serve. We want to simplify the entire trade process. So when we deal with people cross-country, cross-continent very often as well, we offer logistics services and we offer financial services. So we're working with partners to offer a global logistics network. We're even about to launch a very sophisticated logistics chain worldwide. We are offering also financial services like supply chain financing for small and medium companies that they can pay their suppliers immediately and pay them with payment terms. And we offer escrow service. So this is very important. When you deal with someone you don't know, and this, let's say we deal with companies in Argentina and it's a small company in Dubai, they will pay us on our escrow account. We will confirm to you that the money is now on the escrow account. You can dispatch the goods, and then once the goods are arrived and checked, we release the funding and the money to the suppliers. On the next slide, we will talk about who do we really cater to. So if we look at the entire trade journey on the next page, we will see that, you know, for the sellers, we offer both strategic values as well as operational values. On the strategy side, you know, we allow you to present your company without having a local presence in the market, right? You don't need to go and get this free zone license in order to be able to deal with customers by. You don't need to get a Saudi license in order to deal with customers in Saudi. We will facilitate the entire process. We will allow you to market your goods. You will have ways to position your company. You have ways to show videos of your factories, for example, and have even live feeds of your factories. You can grow to a customer base that you don't have today, cost effective, right? So you don't need to spend the amount of money sending people across continents. You can do that all remotely. There's no initial investment, and our sales teams and our category managers that are from the industries that you serve, they will be able to advise you and create opportunities on the fly with you. They will be constantly in touch with you. Operationally, what we do is we make your products visible. We allow you to capture email leads, contacts from the platform, contacts from outside the platform, email marketing, all of this. You will see RFQs that come on the platform, RFPs, where you can bid if you offer these goods and you can offer them at a better price. You can bid on these things. So we make them visible. We make projects visible that people purchase on. And obviously we have a security layer that is probably the same standard as the most secure banks in the world. Next page, please. Okay, who are current buyers and sellers? We have summarized them on the coming pages. So some of our buyers, these are people like OSN, the big TV network, CMAX, Jolly Chic, Choithrams, Gibsons, Transmed, Dalsco, Emirates Flight Catering, Dubai Airport Free Zone, and this is just a small excerpt. So we've put this together to show you that we have smaller companies and we have larger companies that use our services. Some of them use us for a small transaction. They just go on the platform order. Some of them even outsource their entire procurement to us. So we are in charge of buying pretty much everything they do. And we have key e-commerce that do nothing else than collecting their needs, putting them on the platform and sourcing, finding the right suppliers, comparing prices, and giving them the best tools. On the next slide, you see a couple of our sellers on the platform, just to give you a feeling for the quality of the supply that we have. You see the FMCGs and the multinationals on the left-hand side, you name it, from Procter & Gamble to Unilever. We just onboarded Mars as well. We have Johnson's & Johnson's. Everyone with a name is on the platform. Other brands, including Nuuk, where we have, for example, at the moment an offering with 70% discount, just a very dedicated offering only on our platform. Hagas, Indomie from targeting a very specific Asian segment on the market, Coffee Planet, Nescafe, distributors and manufacturers everywhere, from IFCO to Farm Fresh, local and international distributors. If you take Cisco, for example, we are the first online platform. Cisco is one of the biggest food
suppliers in the world. And we are the first online platform they decided to join, right, globally. And this just tells you how important the region is for them. And it tells you also what quality we are providing as a service. In the media, we've launched, tell you the story, what we've done is we've launched in February 2020. So 16th February, there was a big trade show for Gulf food. So we launched with food and beverage at the big food exposition in Dubai. On the food expo where we had a stand, we realized, oh, damn it, there is no Chinese participants, right? So we knew that something was cooking. We launched with food and beverage, and literally 3 weeks later, the food and beverage market was dead. Like, then we had, as a second category, we had office supplies. Office supplies was dead. All offices were locked down. We had almost 2.5 months of lockdown in Dubai, right? Then we said, okay, we need to help the market out, and we launched health and wellness as a third category. So masks, when masks were not available, we organized masks from all around the globe, from Europe, from Asia, from Turkey, from anywhere where masks have been produced. We managed to organize supply, gloves, as well as sanitizers. And you know, this basically made the platform visible then in the market, and we were able actually to help companies fulfill the demand for this, put us on the image. And now in June, we started seeing that food outlets have been opening, so it picked up, and literally we were all over the news. We basically, I got a call from one of the guys at LinkedIn, for example, telling me, hey man, you took over LinkedIn. Everyone is talking about what you're offering. And it's simply because we had this attitude of helping people and creating a sort of platform that matches between a very, very urgent need, which was health and wellness at that time. And now it is for restaurants to find the right supply and to save costs, because after the pandemic, everyone has really an issue with costs, and a lot of companies are risking to go bankrupt. So we're trying to help them save costs by going globally. How do you get on board? It's very simple. At the end of the day, if you just send us an email, we will onboard you, right? So if you go on the platform and register, you fill out your basic company information. We need a couple of documents to validate you as a company. We need to get a list of your products, and our team will help you. So your list of products in a specific format with some high quality images. We will create your profile as well as your product catalog on your behalf. You don't need to take care of that. We will do that for you. We'll share with you your username and password. You log in and you can do anything that you want. You capture leads immediately on the platform. So for us, it's really about simplifying your entry into the platform, and then we will learn together on how we make your products more attractive for our buyers, because we understand what the MENA market needs, and we can help you do this transition, and we can help you understand. And our target is to increase trade flow and to simplify trade flow. So we want South America and Latin America to be a prominent player, especially in food and beverage. We have really a massive demand, and you have a very good supply there. I'm sharing the link to our platform is tradelink.com. So if you see the company name is down there, .com, you can get on the platform, and feel free to reach out also on the email that I've provided, and we'll happily contact you. Thank you very much. I hope I was in time. Muchas gracias, señor Shabi, por sus comentarios muy informativos. Estuvo perfectamente en el tiempo. Bueno, damas y caballeros, con la última presentación concluida, ahora vamos a comenzar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Lo que haremos es que haremos una ronda de preguntas y respuestas, y lo haremos para cada panelista, así que por favor, panelistas, estén pendientes. Lo haremos en orden en que hicieron sus presentaciones. Tenemos varias preguntas que han sido enviadas por la audiencia. Como recordatorio, si tiene alguna pregunta aún que no ha enviado, puede ingresarlo en el cuadro de preguntas y respuestas, y respondemos tantas preguntas que nos permita el tiempo. Bien, la primera pregunta que lo haremos es para el señor Fabricio Operti. Señor Fabricio, la pregunta para usted es crítico hoy día que, especialmente en esta pandemia, que las autoridades portuarias y aduaneras den algún tipo de apoyo a los exportadores e importadores para asegurar que el comercio transfronterizo
pueda moverse sin problema. ¿Conoce si hay algunos puertos o autoridades aduaneras o gobiernos en la región latinoamericana que han dado algún tipo de apoyo en temas de reducción de costos, cancelación de aranceles u otro tipo de medidas que puedan facilitar el comercio, especialmente en productos bien necesarios, ¿no? Señor Operti, le doy la palabra. Sí, muy interesante la pregunta. A ver, los puertos de la región, los ministerios de comercio, industria, las agencias de promoción del comercio, que son las que gestionan o apoyan desde el gobierno el comercio internacional, sí están siendo muy activas en esos ámbitos y áreas al que se refería la pregunta. Por ejemplo, los 4 países de la Alianza del Pacífico, este bloque comercial conformado por Chile, Perú, México y Colombia, tienen ventanillas únicas de comercio exterior, donde se realizan en un solo lugar, en las llamadas buses, los trámites de comercio exterior. Desde el BID, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos apoyado y tenemos proyectos en ejecución en varios de estos países. De hecho, en Perú tenemos un programa muy grande para justamente la interoperabilidad de estas ventanillas únicas de comercio exterior y por el reconocimiento mutuo, por ejemplo, de los operadores económicos autorizados. ¿Qué son esos operadores económicos autorizados? Son exportadores que tienen y empresas que reúnen una serie de requisitos y características técnicas que los hacen más seguros. Y este certificado, que se llama OEA, Operador Económico Autorizado, está vigente en estos países y en otros también. En el caso de la Alianza del Pacífico hay interoperabilidad, es decir, si uno está certificado como OEA en uno, es válido en el resto. Y hay un acuerdo de reconocimiento mutuo también entre los países del sur, del Mercosur, ¿verdad? Y los de la Alianza del Pacífico en esta materia. El certificado sanitario y fitosanitario también, que es fundamental para la exportación de alimentos, ¿verdad? Ahí también hay en los países de la Alianza del Pacífico esta posibilidad de interoperabilidad de ese certificado sanitario. Entonces, si una empresa, por ejemplo, de Dubái, invierte en uno de los países de la Alianza del Pacífico, obtiene la certificación sanitaria para exportar, ¿verdad? A estos países de la Alianza, está ya habiendo adquirido ese certificado en un país, es válido en el resto. Luego, hay algunas medidas que las aduanas están tomando también para la simplificación de procedimientos en este momento para lo que es insumos médicos relacionados con el COVID. Eso ya depende de cada uno de los países, pero como dijimos antes, creemos que la región en general ha tenido una postura de apertura frente a la pandemia en el comercio internacional, lo cual nos parece absolutamente clave. Así que cualquier seguimiento y pregunta específica, obviamente, nos pueden contactar. Nosotros tenemos una relación con todas las aduanas de la región, tenemos una red del comercio exterior, de la facilitación, Red BUCE, así que son clientes, obviamente, y socios muy cercanos. Muchas gracias. Gracias, señor Operti, por sus palabras. Bueno, la segunda pregunta lo haremos para el señor Gonzalo Mórtola. Señor Mórtola, algunos problemas que han enfrentado puertos globales en el sector marítimo son, por ejemplo, restricciones en las llegadas de barcos de parte de los gobiernos locales, retrasos en transporte interno de mercancías, escasez de recursos humanos en los mismos puertos para manejar las mercancías. Entonces, queríamos saber si esto también se está viendo en América Latina y si se ve cómo gremios como el Comité Interamericano de Puertos trata de lidiar o asesorar a diferentes puertos para resolver estos problemas.
Señor Mórtola, le doy la palabra y le pido solamente, por favor, señor Mórtola, si puede limitar su respuesta a 2 a 3 minutos máximo, por favor. Gracias. Muchas gracias, Sad. Sí, sí, la voy a limitar. Aparte va en línea bastante con lo que acaba de decir Fabricio, que es muy interesante. Interesantísimo para el comercio exterior que Fabricio mencione el tema de OEA, esto del operador económico autorizado, fundamental, que nombre la Alianza del Pacífico y sobre todas las cosas el tema de BUSE, esta ventanilla única de comercio exterior, que es una herramienta fundamental, y si a eso le sumamos la tecnología, que pueden ser los PCS, también es muy importante. ¿Cómo? Facilitando el comercio, que los gobiernos sean facilitadores del comercio. Ese es el trabajo, eso es lo que hay que hacer y a eso es a lo que hay que apuntar. No sirven las unions, los gremios que generan conflicto, eso no le sirve a ningún operador logístico. Con lo cual, lo que hay que transmitir es esto de facilitar el comercio, ese es el camino y ser previsible, que cuando llega la mejor forma de que puede pasar una carga de un país a otro es que nadie se dé cuenta de lo que pasó, simplemente que llegue a destino, que llegue, descargue, cargue y se vaya. Con lo cual hay que controlar a los gremios, que cumplan su trabajo de gremio y nada más que eso, ser previsibles, facilitadores del comercio, ese es el mensaje. Perfecto, muchas gracias, señor Mórtola, por su respuesta. Definitivamente algo importante que considerar. Ahora le pasamos la pregunta al señor Michael Bentley, de DP World. Señor Bentley, uno de los retos que hemos visto en el comercio bilateral entre América Latina y el Golfo Arábico, particularmente con los Emiratos Árabes Unidos, es una falta de rutas marítimas directas entre muchos de los países o la mayoría de los países latinoamericanos y del Golfo Arábico. Mi pregunta es, ¿cómo se puede resolver este problema? ¿Hay algún nivel crítico de movimiento de carga que se debe llegar para que haya una ruta directa? ¿Y cómo DP World puede facilitar este tipo de comercio directo para que haya un movimiento más eficiente y más rápido de productos, especialmente perecederos? Señor Bentley, le doy la palabra y le pido por favor nuevamente que lo limita a 2-3 minutos. Thank you. From the DP World perspective, we are certainly very active in terms of trying to promote trade between the Latin American countries and the UAE. We've had some success in this area. Obviously, though, as you alluded to, the transit times and the lack of direct connections between Latin America and the Middle East, particularly the west coast of South America, into the Middle East. It's a long trade, typically involves a transshipment move somewhere in the Asia region, has been an issue. There's more probably direct connectivity from the East Coast, or better connectivity with shorter transit times from the East Coast of South America into the UAE. But it is and it remains an issue. And of course, COVID with its impact on shipping schedules has actually made it harder. But it's something we continue to work on as an organization with the Dubai Chamber, other groups like this, to try and facilitate this trade, get more access to the products from the region going into the UAE. Perfecto, muchas gracias, señor Bentley, por su respuesta. Definitivamente algo que hay que superar en el futuro cercano es las rutas directas entre América Latina y el Medio Oriente. Le quisiera pasar ahorita una pregunta al señor Mohammed Shabib, de TradeLink.com, que dio una presentación excelente. Señor Shabib, quería preguntarle, ¿cuáles son algunos de los retos que usted ha visto de parte de TradeLink, especialmente en tratar de conseguir usuarios o exportadores o compradores para usar la plataforma, especialmente para aquellos
aquellos comerciantes que están de un lado del mundo al otro, como es Latinoamérica y el Medio Oriente, y en algunos casos los comerciantes que no están acostumbrados a hacer el negocio virtualmente y que están acostumbrados a hacerlo cara a cara, dándole la mano. Entonces, señor Shabib, ¿cómo usted ve que se pueden superar estos retos, ya que el COVID básicamente ha restringido la interacción cara a cara? Le doy la palabra. Okay. Yeah, thanks for this good question. I believe there's a couple of components to this question. The number one component is the human factor. And the human factor, as you said, usually deals are made in person. That's how humans click. When you see politicians meeting at a conference, the deals actually are made on side tables. So when you restrict conferences to Zoom meetings and digital meetings, it's very difficult to get to one-to-one agreements, right? So the way we address that is by adding value through being kind of a moderator. We facilitate the communication between seller and buyer, and we act sort of as a moderator to give it the human touch. We try on both sides to really, connect and translate sometimes really give the value adds or transform the value adds into a readable format, into an understandable format. I think that's number one. Number two, there's the operational challenges. Operational challenges are around, for example, when you have products you want to export to the UAE or to Saudi Arabia, you need to list those products with the local authorities. They need to have certain import restrictions need to be explored. So we work with the local authorities like the chamber, like the municipality in Dubai, for example, to facilitate that, right? And we offer these full services. So we tell you, just hand it over to us. Your key account manager managing you as a seller will take care of all these things. I think this is also super important, because when you want to deal internationally, you don't want the deal to be facing obstacle after obstacle. You want it to go as smooth as possible. And that's our vision. That's our purpose of being. We want to facilitate trade, and facilitation is not only the act of, paying money and getting goods. It's everything surrounding it. And the third thing is, one thing that the pandemic has done is it has extremely accelerated the willingness to try out digital things, right? So I agree with you that things have been offline, things have been over phone, over trade shows, over personal meetings, but people are forced to meet over Zoom. And when they're forced to meet over Zoom, they're also forced to exchange emails. They're forced to go on platforms if they want to sell, because the alternative is to not sell, right? So if you have a platform that gives you access to a region that is already available while you are under lockdown or while you have travel restrictions, you better use that to create at least a little bit of recovery of your sales. And that's one thing that we have seen, that people say, hey, at least you're giving me a chance to recover 10% or 20% of my lost sales. And these three components are probably what we have. One is the personal aspect of, trying to play the moderator, translator that creates opportunity between two parties. Two, facilitating trade by taking all hassle away. And the third thing is the acceleration of the digital adoption. Perfecto, muchísimas gracias, señor Shabib, por su respuesta. Definitivamente una herramienta en la nueva normalidad que vemos dentro de esta pandemia. Por último, para concluir esta ronda de sesión de preguntas y respuestas, quisiera hacerle una pregunta al señor Omar Khan, director de Oficinas Internacionales de la Cámara de Comercio de Dubái. Y la pregunta para usted, señor Khan, es: ¿cuáles son las herramientas o programas que ha implementado la Cámara de Comercio de Dubái para poder continuar la facilitación del comercio para nuestros miembros? ¿Qué programas, qué oportunidades o qué herramientas se han implementado para continuar ese comercio, ya que Dubái, siendo un hub de comercio, no puede parar? Entonces, señor Khan, le doy la palabra a usted. Thank you very much, Saad. A lot of what we do is coordinate as a gateway between what the requirements are between the government and the business and the international community and the local community. So there are a few different activities that we do in terms of B2B. We're always supporting our incoming and inbound delegations connect with our 245,000 members.
We're soon to be launching a new system that is also catering to also a much larger volume for B2B, and we're learning from many of our partners. In addition to that, we also have, I saw a few questions about what can small to medium companies with niche products. I believe there was a question about Brazilian as a very specialty cane sugar products. This is an excellent platform. Dubai is a really good platform to market and test your product. Now, also, if we're talking about the startup hub and the startup and entrepreneurial scene here, it's very, very sophisticated, very energetic, and we have the Dubai Startup Hub to help orient incoming companies or companies that are looking for investment, companies who are looking for market access, to find the right people. Because there's so many initiatives, it's easy to get lost. So Dubai Chamber is one of the gateways that helps you direct you to the right person, to the right scheme, whether it's you're looking for mentoring, you're looking for market access to companies, whether you're looking for seed funding, round A, round B, and so on and so forth. We can help to direct you. In addition to that as well, even DP World, since they're here, they have an entity called Dubai Trade, which very locally help to facilitate and digitize all the systems electronically to go to 95 to 99% digital. And now they are rolling this out in at least 6 to 12 countries at different stages. And I'm sure that's going to be part of the parcel that helps to facilitate trade. Now, we're talking a lot about food security, beverage, but in between all of that, there's a lot of technology that's needed for food wastage, for food tracking and traceability, food security, some of the healthcare aspects and health certifications of food, financial payments and financial gateways, and you saw with TradeLink as well, how to go forward in the world where things have completely changed. I see some people now, they're coming and saying, let's come to exhibitions, let's do this. I was like, no, we can save so much time, we can have such high volumes and throughput of trade if we as the chamber and our partners in Inter-American Development Bank, Invest Sao Paulo, and so many more of our chambers and other investment authorities work together. We can really develop this. And one more thing, we're now working with an entity called ADEX, which is like the UAE Import-Export Bank. They have come to us now and they've said they have about 531 million dirhams just for this year to help facilitate an export into LATAM. But they finance not the companies that are exporting, they actually finance the companies who are buying the products as well. They do the credit rating, they work with Fitch and COFAS and many others, and they calculate the risk and then they put the pricing. And in many markets, it is quite competitive to the pricing that is available. So again, we're looking at this from so many different angles. And Dubai is a place where we welcome all the different solutions, all up and down the supply chain that could help us become faster, because we're small, so we have to be fast. And sometimes Dubai may cost a little more, but then we're always looking, not just cost, but value addition. And that's where many people, many innovators along the whole supply chain can take advantage of Dubai. And I saw just one last point. Some people were asking about the coffee and tea trade. And I mentioned in my response that we are one of the largest tea trading centers in the world, even though we don't grow a single leaf of tea here. Now, through the Dubai Multi-Commodity Center and Free Zone, we have looked at the flow of trade, whether it's gold, diamonds, tea, coffee, and they have decided to set up a full center where you can store unblended tea, blend it to your content, package it, store it as well in the packaged form, and ship it off in your own brand whenever you want. And this is such a success that now they've launched the coffee center as well. As I know, Brazil is one of the largest coffee exporters in the world. This helps growers, farmers, and exporters to own a larger amount of the value supply chain without having to invest in the machinery, the storage, the warehouse. And this is a stepping stone. Until they can afford to have those facilities, Dubai plays a part and adds a value. So there are many different facilitation platforms, not just pure to B2B, but on many different levels that I mentioned, available here in Dubai. And that's always evolving, always changing, because we have 200 nationalities here, all thinking and working together to make it better and faster. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Han, por sus palabras, por responder la pregunta.
Bueno, damas y caballeros, hemos llegado a la conclusión de nuestro webinar de hoy. Le queremos dar las gracias primeramente a nuestros panelistas, señor Omar Khan, director de Oficinas Internacionales de la Cámara de Comercio de Dubái, el señor Fabricio Perti, del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Gonzalo Mortola, de Mecca Logistics and Supplies, el señor Michael Bentley, de DP World, y el señor Mohammed Shabib, de Trading.com. Y también queremos agradecer a todos ustedes, los asistentes, por sintonizar hoy en este webinar. Tuvimos más de 200 asistentes que sintonizaron este webinar. Este webinar está siendo grabado, así que compartiremos la grabación con ustedes también. Después de este webinar estarán recibiendo ustedes en su correo un survey, una encuesta de satisfacción. Le pedimos por favor a todos ustedes que lo llenen y nos cuenten sus comentarios de cómo les pareció el webinar y cómo podemos mejorar en el futuro. Si ustedes, los asistentes, quisieran conectarse con nosotros en las oficinas de Brasil, Panamá y Argentina, por favor encuentren los contactos de estas oficinas en su pantalla. Estamos aquí a sus órdenes y estamos trabajando conjuntamente para facilitar el comercio entre América Latina y Dubái. Muchísimas gracias nuevamente y espero que pasen un excelente día o una excelente noche donde estén. Muchas gracias.